السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الثالثة، الفرض الأول في الدورة الثانية، مادة اللغة الفرنسية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. قبل ذلك أذكركم كالعادة أنكم ستجدون صورة لهذا الفرض بصيغة PDF في صندوق الوصف. Je lis le texte. Activité de lecture. Le tailleur commence par prendre les mesures du client. Ensuite, il réalise la coupe du tissu. Enfin, il passe à la couture du vêtement. Alors, le tailleur commence par prendre les mesures du client. إذا الخياط يبدأ بأخذ قياسات الزبون. Ensuite, il réalise la coupe du tissu. من بعد يقوم بقطع القماش. Enfin, il passe à la couture du vêtement. وأخيرا يبدأ بخياطة الثوب. J'entoure les phrases qui correspondent au dessin. Alors هنا غادي ندورو على les phrases اللي كيعبروا على الرسومات. لو بوتي فابريك دي زوبجي اون ارجيل. واش عندنا هنا لو بوتي كيصنع واحد الادوات من الطين؟ نو، عندي هنا لو تايور réalise la coupe du tissu. وي سي فري. الوغ ندورو على هاد الفراز الثانيه. دوزيام فراز. لو تايور choisit son matériel. اذا نلاحظوا معايا دوزيام ايماج le matériel. Alors le tailleur choisit son matériel. J'encadre le mot qui est correct. Alors هنا غادي ندور على le mot اللي هو صحيح. عندي le, la, les. Fleuriste aime bien son travail. Alors هنا عندي fleuriste féminin singulier. إذا مفرد مؤنث. Alors la fleuriste aime bien son travail. Le, la, les vêtements est prêt à porter. Alors le vêtement الثياب. Le vêtement est prêt à porter. Le tailleur prend le mesure du client, ou bien le tailleur prend la mesure du client, ou bien le tailleur prend les mesures du client. Alors on dit هنا le pluriel. Alors les mesures. Le tailleur prend les mesures du client. J'écris les mots avec les syllabes données. Alors on dit des mots avec des syllabes. Alors aiguille. Alors aiguille. 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 Ciseaux. Ciseaux. Couture. Couture. Gilet. Gilet. Je complète les mots avec ien, ie, i, ian. Un chien. Un chien. Un chien. Alors ien. Une famille. Une famille. Un papillon. Ian. Un papillon. Un pieu. Un pieu. Alors, un chien, une famille, un papillon, un pieu. Je barre ce qui n'est pas juste et j'écris les mots. Le tailleur, les, ou bien des tailleurs. Alors, le tailleur, les tailleurs. Alors, le, la, pluriel, les. Le est là, le pluriel, les. Un, une, le pluriel, des. Alors, le tailleur, les tailleurs. Alors, ce qui n'est pas juste. Alors, عندي نضربوا على اللي ما هو صحيحش ونكتبوا الصحيح. نكتبوا الكلمة صحيحة. les tailleurs. Alors, maintenant, عندنا le mot là في البلوريال. Alors, نزيدوا s. les tailleurs. Une cliente. Alors عندي هنا féminin. Des clientes. Alors قلنا un et une. Des pluriel des.
des clientes, des clientes. S. Je lis les phrases et je souligne celle qui correspond au dessin. Alors هنا غنقراو الجملتين les phrases les deux phrases وغادي نسطروا على اللي كتعبر على الصورة أو على الرسم. لو بوتيي فاسون لارجيل على مان. عندنا لو بوتيي واش يخلط لارجيل الطين بيدي؟ لا. لو بوتيي ميلونج لارجيل افيك دو لو. لو بوتيي فاسون لارجيل على مان. هنا بالنسبة للفراز الأولانية لو بوتيي فاسون لارجيل على مان، واش الخزاف يقوم بتشكيل الصلصال يدويا أو يخلط الخزاف الطين بالماء؟ واش كيخلط الطين بالماء؟ نو. لو بوتيي ميلونج لارجيل افيك دو لو؟ نو. الوغ لو بوتيي فاسون لارجيل على مان. إذن كيشكل الصلصال يدويا. Production écrite. Je mets en ordre les mots pour construire des phrases. Alors هنا غادي نرتبوا الكلمات باش نحصلوا على جمل. Les cheveux coiffent le coiffeur. Le coiffeur. Alors le coiffeur coiffe les cheveux. Fabrique le potier des soupières et des bois. Alors le potier الخزافي fabrique يصنع des soupières et des bols, pardon, des bols. Alors le potier fabrique يشكل أو يصنع des soupières et des bols. Cultive le cultivateur la terre. Alors le cultivateur المزارع cultive la terre. Le cultivateur cultive la terre. Alors l'écriture et la copie. دائما نكتبوا بطبيعة الحال نحترموا مقاييس الحروف les interlignes. Le lieu papillon papillon rossignol La fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles. La fleuriste coupe les fleurs avec des cisailles. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.